Kala aware tinoro no ko the part ta khi da do sa yo. Because Abraham was so sure. He said, Lord, are you going to destroy the righteous people? 50 righteous people from this city. Te wada no we so abran ti ko wada nigel ma ha go we the part da. Do me ma ha go we the part da no. Me bwa ga yesi ne do le we ba. But here Abraham, he knows that Lot, his nephew and the family are living here in the city. Bam no ko la ni ne no. So abran ti nya wada le a photo ko la me so lo do hi bo ko bo ne o da le we de And also Abraham knew that Lot has many servants. You know, he serves, first servant has a family. Do phene kan ni so abran ti nya lo bam le so lo na photo ko la. A ko so lo we ni ne hi bo ko bo kla ni ne a ple bo ti de pa ne o da hi bo ko bo la ko ni so abran ti nya wada. And also not only that, Abraham was thinking that Lot was a very influential, businessman, successful businessman in the city at the time. Do phene kan ni no so abran ti nya wada ta le so lo ne mi hu ta bar ga le ba ka wada si wa ye ta ku klo ku che de pa la. A ko ni par ga ni ne pa ti nya o ge ma. Therefore, Abraham was so sure through Lot's influence and relationship, there will be at least some people that who came to know the true God and worship the living God. Koplo le so lo ata mu no ata abila awada mi huta pla di negle ne pwa ka ba oda to no la na wada do kwa lo wada so lo we do ke ra wada so lo ke wada ta ka po ne ko ne le we pu ne pa nyo ga yesi. Therefore Abraham was so sure that there will not be less than 50 righteous people in that city. Ako ne so lo to blo ko ne he da wada we de ble pu ne ne na pwa ke pwa wa ne pa to ba lo ne ta ba san ne ga yesi ba. But God said, Abraham, for the sake of 50 I will not destroy. Do phe ni ne no ka sa yo te wada so Abraham ne le we pu ne pa nyo me o the ga yesi ne jita ma ha wa ni ba. Then the second bargain, how many Abraham reduced from the 50? The block one is Abra and never a hill or say Valina, no, Tay, you got your Sima Midu or the Licky one is Abra hill or Apagala, which more than Sayvan. Yes, 45. Abraham even didn't say 45, he said, Lord, what about 5 less? It's been 45. And no God in this or Brand what I couldn't know him. I want to tell Lucy Java, I'm just a mission Yagari. It's been Abraham was so sure if he made a mistake, it's only a little mistake. That's why he said, Lord, what about 5 less? According to Abraham and Loda, you tell you make a man again to command according to Yere, so Ramicha, I'm just a mission. But God said, for the sake of 45, I will not destroy the city. Dog say you on a Devra Nina. Pwa me odi Lucy Yagani, Jitamahawa, we wait. And Abraham reduced, and finally he stopped at. You can guess again. Okay. 10, correct. Abraham stopped at 10. Do pay no so Abraham ni khil lo da pwe no khil lo wa ta cha le khi ta ni ti kwa da phe ga si la. But God said, Abraham, for the sake of only 10 people, I will not destroy the city. Do ka sa yo te ba so Abraham ni do da le wi bu ni no pwa ke ba wa mu da the ga si ni we we ni ta ma ha de ba. Then now here Abraham stopped. Why he stopped bargaining with God at number 10? Do pay ni ne to block ni so Abraham ni sa lo de wa tu la wa de khis lo sa yo la ba. Ba mu ko so Abraham wa tu ra phe no ke si la. Yes, it's very true. I don't know the other reason, but I also think the same reason that he gave. Do yes ko la ta ke ga ba ri ti nya la ba se na ke tu lo da ti bo no ta te no do da. Wa ke chumu ro ga de a phu do kwa hi bo kho bo. Now here let's look at this Genesis chapter 19 verse 14. Ako ne ko kwa phe te mo shi ko si khwi sa wo si lu be de. Here it says, so Lot went out and spoke to his son-in-law. Do te be ni so lo ne ha do le te ba wo da ama. And who were going to marry his daughters. Do te wa da pa le ka he plo da pho mu we ne. Get up, he said, God, get out of this place. Do wa te wa de ne ha do le we pu de. And for the Lord is about to destroy the city. Do bam le ne ti ye le ba ne yo ka ma ha go we la. But his sons-in-law thought he was joking. Ba sa da na ge ne ama de ba de la pa ra he te ni da hwa lo no he te lu kwe da hwa. I think at the time Abraham realized that Lot
was not able to pass on the faith, the truth that he got to his family or to the people that who live with him. တော့ဖိနေလက်ကြီးတဲ့ဆောဘရနဲ့တင်ညာဝဒါလည်းနော်ဆောလိုဝဲနေနေနော်တဆုတနာတော့ဟိဘောကတော့ပေါ်တဆုတနာနေနေနော် the flow တတော့ဆောတမကွာဝဲပါနော် Abraham realized that Lot failed to live up to the calling that he received. တော့ဖိနေနေနော်ဆောအဗရာဟတင်ညာတော့ဝဲတာနော်ဆောလိုဝဲနေနေနော်လော့တဲ့ခေါပလိုလာဝဲတဲ့ပါ to the calling တော့အမှုဒီတော့တာစီတာသူ့လိုတော်လိုတကောအိုးတော့ပါ Okay, and also he failed to pass on the religious value to his family and to his children. ပွားဝဲနေနေနော်သာဘနော့ကွေနော်ပွားခရီဖိုတာမူလူလာတကယ်ပွားလက်ဟိဘခေါ်ဘောတော့တာလက်တာဆုတနာလက်ဟိဘခေါ်ဘောပူလာ And also Abraham realized that Lot was failed to inspire the religious faith and truth to the others that who live with him. တော့ဖိနေဆောဘရာနဲ့တင်ညာဝဲလဲဆောလိုဝဲနေနေနော်ဝဒါတာဝဒါလက်တာဆုတနာဘူးနေနေပွားတပေါ်ခီပါပွားတတူလောပါ And I don't know about your family, ယေရီတဲ့တင်ညာဘာခတဲ့ခီဘော but I know about my family. မဆန်နေကြီးတင်ညာဟိဘခေါ်ဘောလား My father married with a Muslim. တော့ယပန်နေနော်ဝဒါဖလောတာတော့မွတ်စလင် My mother married with a Muslim. Okay. Your morning no what up Florida no Muslim. And then in my family, except me, all my brother and sister married to non-Christian. Do le yi bu kho bu kla ne no pwa le Florida le wa kribono da ya ada ko wa de Florida le takla. And as a result, all my nieces and nephews, none of them attend the church anymore. Ako ne photo mu photo kwa khe le te pa le hi bu kho bu ne ne wa te pa te me pa le he thaw bu da ba da. And then my mom passed away in the year 2004. Do phe khi tho lui ne ne no ye mo ne su bu nyu be da. And before she died, she had a great burden for his children and for her children and grandchildren. Do phe de kle ti ba ne no la wa ne me ta tu da pha do khan ya ba kha le pho li te pa ko. It's not easy to leave this world without knowing that our children, are scattered all around the world without faith, without trust in God. Ako ne me ta ko ta khe pha do de mya la ba ka ba de tin nya ba pho bli la ka sai ywa ge klo la da wa de me ta nyot kha se ko ba. It is very important for us that the truth and the faith that we receive is not only for us. It is for us to pass on our family and to the people that who live with us. ပတာမူလောကိုကလေးနဲ့ပပတိညာတမီတာဒေါတာလိုဝဲနေနေနော်တမီထဲလက်ပစာကောပါမင်းခေါ်တာတိတပိုင်နဲ့ပပဟင်းနော်လောက်ဒါလည်းပဖို့ပလီတိပါဆိုပါဆို As a leader of the family, as a parent, we need to live a life that inspires others to follow God and to live for God. ဒီပမေဘာသူကေတာပါတော့ပမေမောပါတော့နေပတောင်မူလဖို့မူနေကပါမတောင်မူခါလကေတာတို့တေပါတော့ပါတိနေတကပေါ်လည်းပပူပါသေးလား It's not easy as a parent. တော့ဒီမူပါရကတော့ဒီမတာညောစီကောပါ I have 2 children, a daughter and a son, 7 and 5. တော့ရေရိုးတော့ပိုခီကနော်ပေါ်မှုရပေါ်ခွာရမေရနွေကတော့နွေနီတော့ဂျန်နီ And every day I ask God to give me wisdom to be able to teach them, guide them, nurture them so that they will know God and grow up according to His will. တော့ကောနေတယ်နေရခွေပါချင်းဖာလာနော်ရကဝဒါကဒုန်ဝါအဝတိပါကဒုန်ဝါတတူလိုတော်လိုလာကေဝါဒါကတင်ညာဆိုင်ရ As a parent, as a leader of the family, we need wisdom, we need guidance from God. ဒီပမေမောပါတော့ပမေဟိခိုခေါကိုတော့နေနော်ဘလိုဝဒါတာကုဘကုတေတော့တာတင်ညာတတုစာသာစာလိုက်ရော Now, you may know the family of Lot that survived from the destruction. Only 2 daughters, right? 2 daughters, they were dragged out of the city by the angels. တော့တင်ညာလောနော်ဘယ်နေနေဆိုပလာပူပလန်ဘယ်တော့ဒါဆောလို့တော့ဖုံမှုခီကတော့လက်တထတော့ကေ The wife, right? 4 of them. လူရနော်ဒါမာလည်းမဟုတ်လို့ထတော့ကေဝဲတင်ပါလို့ And then on the way, his wife returned, right? Look back, and then she became pillar of salt. တော့ပါစတဲ့ကေဘက်ကလေးဝါနေနေနော်အမန်ဒီခါကဒါတာလက်ခိနေကေတော့ဣတာသူ Then 2 daughters, and with him only 3 left. တော့လက်ခိတလည်းဖုံမှုခီကတော့နောက်ကစားတော့တော့ဆွဲကား And these 2 daughters, they make their father drunk. တော့ဖိုလာတော့ခီကနေနေနော်တော့အမှုတော့ပါတော့ And then they slept with the father. တော့ဘယ်နေနေမာကမရလည်းမိခိုတော့ပါတော့ And then they got children for their own father. တော့ဘယ်နေဒုန်နေပါကရဖိုလာခေါပလာပါနောက်စားပါတော့ How could this happen? ဒီချုံကဒီကွာဝတိုင်မာတာကြတယ် And then this family, the descendants are not blessed by God.
တော့ဖေးနေနေနော်ဟိပိုခေါ်ပေါ်တယ်လို့ဆိုတော့တဲ့ဖိုင်နေနေနော်တမီတာဆူဆူလာကစားရအောင်လို့ And they became the enemy of Israelite people. တော့လက်ခိနေပါတူရဲ့ဖိုးလီတဲ့ဖိုင်နေကဲရောကဒါကေဟောဒါတာအဒုဒါလည်းပိုင်စရာဘူးတဲ့ဖိုင် And the Lord descended never mentioned in the Bible. တော့လက်ခိနေပါခါလဲဆော Like လို့ Abraham's families. ဆောလို့ဟိပိုခေါ်ပေါ်တယ်လို့ဆိုတော့တဲ့ဖိုင်နေလို့ဆဆူတာရအောင်လို့ That's why we learn that Lot was filled to live a life that inspired his children and his grandchildren. အခုနေပနိဝတ္တမှာလို့နေလဲနော်ဆောလို့အမှုတောင်းမူလဲတကယ်တတ်တို့တဲ့ပါလဲအဖိုးတော့အလီတဲ့ဖာအကောပါနော် But now here let's look at how Abraham inspired others that live with him. ပါစံဖိနေဘူးကွာကတော့ဆောအဗရာဟတောင်းမူလဲကဲတော့တတ်တို့တဲ့ပါလဲဟိပိုခေါ်ပေါ်တယ်လို့တော့ Yeah, we all know that Abraham also had many failures and mistakes in his life, in his journey. ပါစံပတိညာဘွေလာလို့ဆောအဗရာစစ်ကောနေနေနော်လက်တာအောင်မူဘူးနေနေဝဲစစ်ကောအတာလက်တော့ဘွေတာလို့တော့ကမှာကမမတော့အမစစ်ကော But Bible tells us that wherever he goes, he will build an altar and he will make a sacrifice to God. မဆက်နေကလေးစောစီတဲဝဲလေဖဲဝဲလေပူလာလာနေဝဲသူတော့ဝဲတာတာလူလော်လာလူရတာစုဆက်ရအောင်လို့ Through this sacrificial system, Abraham taught his family about the deep meaning of sacrifice. လက်တာလူတပါဝဲနေနေနော်ဆောဘရာအဲ့တော့သူ့လိုတော်လို့တာအဖိုးလူတိဖာနေလဲနေတာလူတော့ပါတော့ဝဲနေဥတော်တာအခေါ်မြောတွတ်တွတ်မှုမှုလား Through wherever he goes, as he builds his sacrifice to God, praise God, Abraham, he passed on the religious faith that God has promised, that salvation for mankind. တော့ဖဲဆောဘရာလက်တော်လာသူ့တော်ဝဲတာတလူတပါဝဲနေနော်တဒုတတဲ့ဝဲနေနေဝဲဟီလောပါလောတာလက်တာအဖိုးလူတချို့ပါဆိုတော့တဝဲနေနေပါဖာတော့ဝဲတာမိတာတခါလာဝဲတာကဟီကေဝဲတိပါစုတမှုထွေ Through Abraham, Isaac, his son Isaac, understand the meaning of the sacrifice and the truth in the living God. ခေါပလိုလဲဆောဘရာတလူတပါဝဲနေနေနော်ဖိုးကွာဆိုရင်စနေနပတ်ကတာဝဲတာတာမီတာတော်ခေါပလိုလဲပါတာသူ့လိုမယော Therefore, even though Isaac was very, very small, but when Abraham told him that God wanted Abraham to sacrifice his own Isaac, Isaac surrendered his life to the will of God. So he said no mistake of what's happening. Pek say you are so pass or brat la kaludo like say you are so he said now apa It's not easy because Isaac saw each day that his father killed the lamb and then burnt on the altar. တော့တာဝင်နေတမိတညောပါဆိုရင်တိဝဒပါချူလို့တော့တော့ပြီတော့ကမသီရောတော့ဂလူတော့လဲတလူလောတော့ဘယ်မညာ At the same time, he's going to be killed and to be offered as a sacrifice to God. တော့ဖိနေနေပါနေကမသီရောတူလာတော့တော့တဂလူတော့ကကောလဲတလူလောဝဲနော် But he still surrendered himself to the will of God. ဘာသာတနာကိနေနေနော်ဝဲဟီလောအလောတာလဲဆက်ရစီဘူးကဲလား That didn't happen by accident. တဝင်းနေတမီလက်တကဲတော့တာတူလာနေပါ It was happening because Abraham passed on the faith and the truth to his family, to his son especially. တဝဲကဲတာခေါပလိုလဲဆောဘရာဝဲနေနော်အတာစုဒနာတမီတတော်ဝဲနေနေဝဲဟီနော်လောဝဲတာချောပါဖိုးလီတပါတီနေတာတတ်တော့တယ် And also another thing that we can learn from Abraham, that when the time comes for his son to get a wife, he just didn't choose someone from that neighborhood. တော့ဖိနေကတခါတက်လက်ပမာလို့လဲဆောဘရာဝဲနေနော်ဖဲဖိုးကွာအနိလာပါလာဝဲကပါဦးတော့ဟိပိုခေါ်တော့ပခုထားတာမှုတီတခွနေနေဆောဘရာတခုထမ်းရောပုံမှုလောဘဟိခိုခိခေါ်တပါက But Abraham sent his own servant to go back to his own hometown to choose someone that who worship the true and the living God. တော့ဖိနေနေဆောဘရာมื่อเราว่าเปลี่ยนกันเลยสู้เลยจะวิดาเวดิตัวเราคู่เท่านั้นเราบอกมูลพวกอะไรมาก่อน It is very strange, huh? Abraham didn't look at the feature. It should be beautiful, attractive woman. No. เพ่เนี่ยตามีตาเราทุบตัววันกันเนี่ยสอบราดกว่าว่าอะไรดูดาเกย์ดูดาคือขี้ละแล้วก็ช่วยได้กว่าการตัดใจยังไม่มา Now here the servant of Abraham, he prayed to God, Lord, give us the right one. He made an agreement as a sign between him and God. တော့ဖိနေလဲဝဲတော့ပတ်စံနေဝဲမှာတောက်လော်နေတယ်ဒီတော့တက်ခုထမ်းနေအမာလာမေပုံမူလာပါရလာဖူကွာဟော
And then he let God's will be happen in his life. တော့ဖိနေနေနော်ဝဲပလဲဝရတာလကမာတာတိတပါနေမောကမီနာလက်ဆက်ရွာတပါတာနေဒီကေ Therefore, it is very important, that we pass on the family value, a religious value, Christian value to our children as they continue live on. တော့တာဝဲမီနာတလရီဒိုမာနခလာပတာမူတာဘာတဆုဒနာလူပွေတိတပါနေဒီတော့ပခိနော်လာစုပဖိုပလီတိတပါကော For me, it is very painful when I see my brothers and my sister marry with a non-Christian. ဘလေယူကောနေနေနော်မေတ္တာဘဒုခါလာယတိပါရတော့ဘွားမှုတော့ဘွားခွာတဲ့တပါနေနေဒိုတော်ဒါဟီထောဘွားနေမာဟီခုထောရတာခုထာကလာတမေဝဒပခရီပိုဟီပိုခဘောကလာ Especially young people, you have a great future. You will have to make a decision for someone that you can live your life. တော့သူဘောတာစာတိတပါနော်သူရတိတပါနေနေနော်ဝဒသီတောမူခါဆုညာကောနေနေနော်မေတ္တာလာရေဒိုမာခါလာတိကပါခုထလာမေတော်လာတိတစညလာမေတော်ခါ Don't depend on yourself, but ask God to give you the one that which is going to be a blessing to your life. တော့တပါခုထသူတပါစီရတဲ့လာတာလည်းသူကစားရတဲ့ညမင်းခေါနေနေအာလက်ဆက်ရချိုးနေတော့ကစားရွာခုထတာလည်းသူကတော့သူတို့လည်းဆဆလာ Don't search for someone with your heart, but search for someone with the spiritual heart. တော့တပါခုထပွားကလည်းသူကစားတာတပါတယ်မိကခုထပွားကလည်းတဆရှိကတပါတာလည်းနော်နေတယ် And then you will have a happy and a blessed family. တော့သူလည်းသူဘောတာစားတဲ့ဖောင်းကနေတကူတော့ဟိပိုခေါ်လာသူဟောတာအော်တာတကူတာခုတာသူပူတန်ရောရွာတဆကပါသူအာဘော Therefore, when God said, remember Lot's wife, အခုနေဖေးနေဖေးကစားရွာတဲဝတာတင်းတော်ကဒါကဆောလို့မနေ He wants us to remember our calling. အဝဲပါတာလည်းကတင်းတော်ကဒါကတကောပါ When we are called, it's not only for ourselves, but it is for our family and someone who lives with us. တော့ဖေးတာကောရပါနေတမိတဲ့ဝတာကောတဲ့ပစ္စည်းပါမင်းကတာကောရပါနေဖိဖို့ပတ်တော့ပြက်ကောလို့ And as some of us, our relative, even some of our family members are not, they do not know God. တော့ဟိုရဖေးတာကောရပါနေကမိခူရာတော့တနော်လည်းဖိဖို့ခေါ်ဘာသာတနော်တမိကမိနေပါလေတတင်ရတဲ့ဆက်ရအောင်မင်းကောနေပါဟိုရပါလေပါထွဲခုတော့ပါတိဖတ်ပါ It is our responsibility to share about the truth and our God with them as God has called us. အဝဲနေမိနာရမူတာတဲ့ဘလောက်ဘာဟင်းနော်တမိတာတော့တဲ့ပါစုပါကွာတယ်ဟုတ်လား And also when God said, remember Lot's wife, He wants us to remember our family. တော့ဖေးကစားရွာဖေးနေတယ်ဆက်ကြတာတင်းတော်ကဆောလို့မနေခေါမျိုးနေတယ်ပကပတင်းတော်ကစီကဘဟိဖို့ခေါ်ဘူးလား He wants us to be like Abraham, who teach, who nurture, who guide his family to know God and then to live with God. အဝဲပါတာလည်းနော်ပကလောကဒီတော့ဆောဘရာလည်းဟိသုလို့တော်လို့ပိုတိဖာလည်းကစားရွာတလည်းမေတော်ရခဲ့တယ်လား And then the blessing from God is very important for us. ဒေါ်တာဆုဝါလည်းကစားရွာနေနော်မေတ္တာလည်းရေဒိုမှာခါလည်းကိုခေါ်တယ်ပေါ့ Okay, and also for the church elders, youth leaders, pastor, and also when God said remember Lot's wife, He wants us to remember our ministry and our calling. အခုနေတာဘုဒ္ဓရာမေကေတာဘုဒ္ဓကေတာကွာမေကေနော်ဖေးကစားရွာတေဝတာတင်းတော်ကဆောလို့မနေခေါမျိုးနေပကပတင်းတော်ကေစစ်ကောတတာခုစောတာပိတမှာလည်းပမှုပဒါလည်းပကပမှာ We need to live a life that inspires others. ပကပအုံမူတောင်းမူလည်းကေရတာဒိုဝိတပါလည်းခွာကကောလို့ Now the third spiritual lesson, the last one, ကဲလည်းလခိကတဲ့နေနော်သာတာလည်းဟောတာလည်းခိတဲ့ခံနေ is about possession. ဘခဝဲတာတော့တာလည်းတထူတတော်လည်းဥတော့ကွာ And we all know that the departure from the city of Sodom was not a happy ending. တော့တို့ရပသိညာတော့တာလည်းခေါ်ဖလို့တာလည်းဝိစဒိုဝဲနေတယ်တမိတာလည်းဥတော့တာကတဲ့လည်းဥတော့တာတခုတာခုခါ It was a tragedy. It was a sad ending. တော့တာလည်းဝဲနေနေလက်ခိတဲ့နေဥတော့တာသူတို့မတာမတာသူဟာဝတာတော့တို့လည်းလား And the Bible tells us that Lot was delayed. He lingered. He doesn't want to leave the city. တော့ဖေးနေတေဝရလည်းဆောလို့နေတော့ဟောတာဆက်ခီလောက်ပါမလားဝဲတဲ့တပတ်တာလည်းကဟာပူခွေတော့ဝိစဒိုဝဲပါတော့ဝဲပါ Even he knows that God is going to destroy the city, but he didn't want to leave the city. အဝဲသိညာလည်းယွာနေနော်ကမဟာဝဝဲလာပါစတဲ့ကဝဲတဲ့တော့ဟာထောက်ကိုလည်းဝဲပူပါ And also Ellen White said, referring to his wife, she desired the life she left behind. တေဝရဒေတာဆောဝရဝိမမတေဝရတို့နေတော့ဝဲပါတာဟိလောကတာတမူလာတတ်တော့ပဲနေကိုတော့ We can understand. We can sympathize with Abraham. တော့တေဝရဖေးနေနော်လက်ဆောဘရာကကမတာတလောတာခါလာ Not easy to leave the city without your
you know, your grandchildren who are very cute and lovely. တော့တဲ့တမိတာလည်းညောပါလည်းကဘာဟာရောကလူဝဲဘူးတော့ပါတိကွယ်ဖိုးရနဲ့ဖိုးနဲ့လီတဲ့ပါလည်းလို့ရခိခိလာလိုက် It's not easy to leave your house, which you work hard to be able to pay back and to own the house. တော့တမိတာညောလည်းကဘာပါတိကွယ်နီးခေါ်လည်းနမာလည်းကပကဝါတော့ကိနပါလည်းအာဝတိပါနေပေါ့ It's not easy to leave your car, that you work hard and you pay and you to be able to own it. It's not easy to leave the things that belong to you. တော့တမိတာလည်းညောနာခါလည်းကပါတိကွယ်နဲ့ကာလည်းလူတော့ဘယ်တော့လဲနဘာဖေပါမာတော့နဘာဟီအာအလူပွေတို့ရနေပါနော်တဲ့ဝရနဲ့ကဘာပါတိကွယ်တက်လောက်ပဲနေနေနော်လည်းငါတမိတာခေါ်ဖတ်တော့ခါ Now, what about possession? Okay ဖေးနေဒီချုံမောဘာခါလည်းတာဖူတက်လေလို့တော့ပါပဲ Now, as I want to know the meaning of it, I went into the dictionary, and it says possession is a state of possessing something. တေဝဒနာဖေးနေကြွားကတာကေနော်လဲလေဖလက်ခေါမျိုးနေတာဘာခါလဲတာဖူတက်လေလို့ပါတယ်မြို့တာတာဖူတက်လေတိတပါလဲပပပါ This is maybe intangible, maybe power, influence. This is also possession. အဝိနေကမိတာတတခါလဲဥတော်ဆုံးမတတခါလဲဟောတာပပါတော့ဥတော်လာပေါ်ခါလဲ And also the second interpretation, meaning of possession is thing owned or possessed. ဒေါ်လကိကနေနော်တလက်တာပပါခေါမျိုးနေမြို့တာတာဖူတက်လေလဲဘခါရတာမိမိပါနေနေဥပါဒနာ This will be material blessings, material possession. တာဝဲနေကမိတာတာဖူတက်လေလဲတာထူတာတော်လား Maybe land, a house, a car, computer, phone, whatever. These are the things that we own or we possessed. အဝဲနေပါသေးကမိတာဟီခေါ်မတော်ကာဒေါ်တလဲဘခါရတာဘထရတာတိပါလား Is something wrong with this possession? ကေတာဖူတက်လေတိပါနေနေကေတာကမကပါနေမိမြာ Is there anything wrong with the things that God has blessed us, our house, our car? တော့ဖေးနေဖေးကစားရဆူဆူပါတော့ဟီခေါ်တော့ကာတိတိပါနေမိတာဝရတာကမတခါ No. တမိတာကမပါ These are the blessings that God has given us. အဝဲနေမိတာဆူဆူဝရခါလကစားရဟီလောက်ပါလား God knows that we need a place to live. We need a car to drive, to travel, to work, to study. ယောသိညာဝရလည်းလိုပါတလောက်တက်လည်းကိုဆိုတော့ယောသိညာဝရလည်းကာလည်းနကလေရာကေရာဟော God knows our needs and He blesses us. တော့ယောသိညာဝရတလိုပါတိပါခုနေယောနေဆူရပါလား And each of us we all are blessed in many different ways. တော့ဝရကိုရနေနေကစားဆူရပါလက်ကလေအားအဘောလား Blessing, possessions are the things that God blesses. တလတာဆူဆူဝါတော့တဒုန်ပတာဖုတလေဥရပါနေမိတာဂျွာတာဟစ်ခါလား Then where the problem come from? ဘာစနေကိတာကောတာခေါနေဟဲပလိုက်ပြမယ် Now here's the word treasure. What is a treasure? ကဲဖေးနေတာကတူသူရလာတထူတာတော်ရတာတထူတာတော်စနေမိတာနာလဲ And the meaning of the word treasure say a much loved. တေဝတလတာထူတာတော်နေနေနော်လာဖောလာခေါမျိုးကိုရောတာတလဲနေရောဒုဒုမှု When you love something very much, it becomes your treasure. ဖေးနေတာတမီမီလာဒုဒုမှုမနော်တတခါနေကေရောတလူဒုကိုဒုလတော့ကော And it says a treasure is something that highly valued. တလတာထူတာတော်နေမိတာတတခါလဲနောနေမိတာတခါလဲအလူဖွေဒုဒုမှာ Now here, the Henry and Richard Blackaby, he said, when we spend our time and the money, it is our treasure. တေဝဒဖေးနေ Richard Blackaby နော်ဝတေဝဒတေဝဒဖေးဘသူဝရနော်ပတာချက်တော့ close ဟောနေမိတာပတာ Our time and our money is our treasure. ပတာချက်တော့ close နေမိတာပတာဝဒပတာလူတို့ဘယ်တို့ခါ And also, he said that what dominates our conversation and our thinking is our treasure. တတူတတော်ခါနေမိတာတတခါလဲအပွဲကပတာဆုကမို့တော့ပွဲကပတာမှုနေတာလောနေဝဲတဲ့ခါနေမိတာတလူတို့ဘယ်တို့ခါလဲဘောလား Yes, as we are just newly settled here. We don't have much of the possession, right? မိလောနော်နာရယာတို့ပဲလော်လကော်ဘဘူတီရပါခုနေတဲ့ပတာထူဝဒပတာဖုတာလီလပကပပအာခေါ်နေတို့စစ်ကောပါလား And also, young people will think, that we don't have much wealth, that can be a treasure to us. တော့သူဘသာစာတိပါစစ်ကောကတဲလောမေလောဝရခဲနေပတာထူတာတော့ပတာလူတို့ဘဒူလာဥတော်ကနေတမီဥထနေရပါ But here is tell us that even when you think of something more than God, ဘာသဒနာကေဖေးနေနေနော်တေဝဒီလဲနေတာတမီလာလာလဆုကမိုတော့အာနိဒီဆုကမိုတော့ကဆာရွာနေတော့ if you love something more than God, နမီအဲ့တမီမီအာနိဒီအကဆာရွာနေ if you make something more important than God, they become your treasure. တော့နမီမာတမီမီအာနိဒီတဲ့မာရလိုက်ရွာပါတာဝဲနေနေတာကဲတော့တာလူတို့ဘဒူလာတော့ခါနေ No problem. There is no problem with the possession.
ta pwe ba no ta phuta li odana ne pimi ta khoda khe pyatna ba Our house, our cars, our computers, whatever. It's a blessing. There's no problem. bi bkho motor car do computer ta tin pai ni ni no pyatna ro ba la ta pwe ba Because God gave us as a material blessing so that we can use them to advance His work and His kingdom on this earth. kasa yo he ba ta so so wa tin pai ni to ro bu thu o la kasa yo bo mu ta ro tha ro ko lo But ba sa ni do when we place these material things above God, ba phe pa pa lo ta lu do bwe do tin pai le yo ani de le yo ba ko ni do and then if you spend much of our time with them more than we spend with God, do ni me thu wa ta sa do la na ta ti de pai ani de thu le kasa yo ko ni do and then when we think about, talk about the worldly things more than the spiritual things, ဖဲ့နဆိုကမှုတော့တော့တဲ့တာဟောက်ခုတ်ဘေးတတ်တော့အာနေဒီတဲ့ကစားရကနေတော့ they become a stumbling block to our spiritual journey. အဝဲကဲတော့ဝဲတာတော့တာဒရမာတီတာတခါလဲတော့တာလူတော့ထော်တော့ကနေတော့ Okay, I will not go through the word. Okay, now Christians today are possessed by the things that they are blessed. တော့ဘယ်နေတော့ဘောတော့ခရစ်ဖို့တိတဖာနေပို့တော့တာဟိုတာလီတိတဖာလက်ကစားရဆိုဆိုပါကနေလား Now many Christians today, we are blessed, we are possessed by the things that the Lord has given us. တော့ဘောတော့ခရစ်ဖို့အားတရားကမှုစတဲ့နေရာကနေပို့တော့တာဟိုတာလီတိတဖာလက်ကစားရဆိုပါနေလား That's why Jesus said, remember Lot's wife. အခုနေတော့ဆိုကစားခရစ်တဲ့ဝါဒီလာတင်တော့ကဆလောမှာ Enjoy the blessing that He gave us. တော့တာဖို့တာလဲဟီလောတာဆူဆူဝါလဲဟီလောနေတော့အော်တော့တာသုခုတာခုတော့တာမီယော But don't make them more important than the God who bless us. Blessing to us. တပတ်တူကဲတော့လာတာဘူတာလီတဲ့ပါနေမီတာလဲရီဒိုဒီကစားရောလဲအဆုတ်ကတာဘူတာလီတဲ့ပါနေကေ That's why He said, Lord, He was blessed with so many things, but at the end, he had nothing. Even we don't know about his own spiritual life, but it's no more future. All the children were gone. မဆတ်နာကိနေပဲနေပတိပါနော်ဆောလို့နေတာလဆူဆူအာဘာဆတ်နာကိလက်ခိတဲ့တာတော့ not မီလာ Now today, many Christians, many of us, we rely on the technology. တော့မှုစာဘောရပါခရစ်ဘောဝရဘောရကိုကတဲ့ဒီပါနေနော်ပတိပါစေဖောကတယ်တော့တော့ဒီပါဝရအာမ Especially our young people today, we live in the IT age, and then we attach the electronic devices. တော့လောဆရာသူပေါ်တာစာတဲ့ပါနေနော်ခဲနေနေတာသူပို့တာဝါတော့တာမှုနေတာလောဘခလာစေဖောကတယ်တော့ဒီပါဖောကနဝါ Every time when I have in a meeting, in a worship, my heart was aching when I see some of the pastors, have their phone and they answer the phone during worship. တော့တော်တယ်ယူကနေမြတာသူတာတော့တပိုက်တာဘူပါတခါလာတပုဒ္ဒဘာဆောတော့နေနော်ပနာဟိုကတောက်ဖုတရတနုံနော်နေတယ်လီဖုန်းဟဲဘောနေတယ်ဝတိပါကတော့တယ်လီဖုန်း Sometimes we rely too much on this electronic devices. တော့တဘလခေါ်နေနေနော်ဝဲတာပါဟခုပိုတိတော့ပဒုတနေတော့ပတာလဲစေဖောခတာလေတော့လေတော့ဒီဖိုင်အပူဝါမှာ We cannot even leave them aside just for one day to meditate and to worship and enjoy our relationship with God. တော့ပတာတိဖိုင်နဲ့ထဲတနေမှာနေပကဲတော့ပါပတော့ပြောတော့ပကတိပြောလက်ခံနေပတိကေပါတော့ပကတိဘောတာလက်ဆက်ရောထဲတနေနေတာတိဖိုင်ပကပါတော့လေဘောနေကေတာခေါ်တာခေတ္တ And also today many Christians, they give much more time to the worldly things rather than to the spiritual things. အခုနေမှုစတဲ့နေရခဲ့နေနော်ဘောတော့ပါခရစ်ဖို့တိဖိုင်နေပိဟိတာဆောတော့လဟခုဒဘေတာတူတော့အာနေနေပိဟိတာဆောတော့လမကိုဘောမ That's why God said, remember Lot's wife. အခုဒီနေနော်ကစားခရစ်တဲဝဒီလည်းနေသိနေတော့ကဆောလို့မှာ He wants us to depend and rely on Him. ကစားရောပါတာလည်းပကဒုတနေတော့တာလည်းကစားရောလား He wants us to give our priority to Him. တော့ကစားရောပါတာလည်း his တဝတာဆုတာကမောလည်းခေါပလကစားရောလား He wants us to treasure the heavenly things rather than the worldly things. ကစားရောပါတာလည်းပကဒုနေပါမူခေါ်တာထူတာတော့အာနေဒီဟောခေါ်တာထူတာတော့လား And then when God said, remember Lot's wife, အခုနေဖဲကစားရွာတဲဝတာသိနေတော့ကဆောလို့မိုင်းတော့ He wants us to remember that we are going home. တော့ဖဲနေပါတာလည်းပကတိနေတော့နာရယာကောရတယ်ပကေဆုဟိလို့ He wants us to remember that this world is not our home. တော့ဝဲပါတာလည်းပကတိနေတော့ဟောက်ခေါ်ဝဲနေတမိပြီပါ Christ is coming soon to take us home. ကစားခရစ်ဟဲကလည်းဆုကလကရှက်နာကပါဆုဟိပခေါ်လို့တိလို့ I want to leave this text with you. ရဲတော့ Romans chapter 12, verse 2. ရဲတော့ပါတိကလည်းဆက်စီချေလေတူတာကိဘယ်ရိုမီကိုစိခိဆောခိနေ Now this is in the clear word version. It says, do not let yourself be like the people who belong to this world. တေဝဒဖိနေနေတော့တပါဘကဖာလေဝါညောက်လို့
it will not be this meaningful. Probably we can read at the end, but if you can try to translate, it is as a simple word. Okay. Do not let yourself be like the people who belong to this ဒီကတမမလောကနဲ့တာဒီတော့ဘာဟခုဖို့တိဖာလမှုစတနီယာကေမာဝဲတုန်နေကေ But instead, let God change how you think. ဘာစတနာကေလာကလေဝဲနေတော့ play you are south leg in တဆုကမိုတိဖာ Then you will become new people. ဒီဖဲနေလောနေကေရောကေပွားသောက And you will be able to understand what God wants you to do. တော့ဒီကတင်ညာနာပလဲ